ମଣିଷର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ, କାମ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷର ବଂଶର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଜାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ଜୁନ ମାସ 17 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼ ମାସ 3 ଦିନ, ମଙ୍ଗଳବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଯାହା ଦିବା 11:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 9:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:09 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:21। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ, ଯାହା ଦିବା 11:05 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ବାୟକୋଣରେ ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦିବସ, ଯାହା ଦିବା 11:05 ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦିବସ, ଯାହା ରହୁଛି ରାତ୍ରି 9:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 3 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଫଳ ରହୁଛି କୃଷି ସନ୍ତାନ ହାନି, ବଂଶ ହାନି, ତତ୍ସହିତ ପଶୁ ହାନି। ଆଜି ସପ୍ତମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ନିମ୍ବ, ତତ୍ସହିତ ତାଳ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଯାହାକି ତମ୍ବା ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 6:06 ଦିବା 8:32 ମଧ୍ୟ ରହିଛି 12 ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 1:23 ଦିବା 4:48 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ ସହିତ କାଳ ବେଳା। ତେଣୁ ରାହୁ କାଳ, କାଳ ବେଳା ଏବଂ 12 ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 6:05 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 9:36 ଦିବା 11:10 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:49 ଅପରାହ୍ନ 5:35 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 7:18 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଆଶା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ବା କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାକି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଥିବାରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି
आज मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित स्वामी स्त्री भितर भल संबंध रहिबो। तत्सहित परिवार वर्गों सहित हस खुशी दिन कटिबा सहित जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज अर्थजनित व्यापार वाणिज्य आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज जहाँ कि मेष राशि व्यक्ति जहाँ कि नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को पूर्ण सहयोग करिबा सहित अर्थ संचय करिवार मध्य साहाय्य करुछंती ग्रह माने। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मेष राशि व्यक्तिंकर आज जदि कौनसी दूर यात्रा पई कार्य जाउछंती से कार्य निश्चित सफलता होवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को जी 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपणक पई एक उत्साहर दिन हेबो। पूर्वरु अटक जाइथिबा कार्य मध्य आज निश्चित ताकू पूर्ण करिवार पूर्ण सहयोग रहुछि। ग्रह माने आपणको पूर्ण शुभ दृष्टि देखुथिबारु समस्त कार्य पूर्ण हबार पूर्ण सहयोग रहुछि। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज निजर दैनंदिन कार्य तो आगकू बढ़िबा सहित आज चाकरी संबंधर कार्य गुडी को समस्ते सहयोग करिवे। तत्सहित आज बंधु वर्ग परिवार वर्ग मध्य आपण को निजर कर्म क्षेत्र रे साहाय्य हाथ बढ़ी पारंती। तत्सहित उपरस्थ कर्मचारी आपणकर कार्य कौशल रे विशेष करी चाकरी संबंध रे आपण को निश्चित उत्साह बढ़ाई पारंती। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज पूर्वर जो माने आपण को हैरान करुथिबे ना सेमानंकु आज आपण पाने दबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि शत्रु विजय होबार पूर्ण सहयोग रहुछि। आज वृष राशि व्यक्ति कंपटीशन क्षेत्र रे भाग नउथिले सेतरे विजय होई पारंती। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति दूर यात्रा करूछंती कोनोसी कार्य पई से कार्य निश्चित आपणकर सफलता होबो। आज वृष राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। भल बुझामणा रहिबा सहित नूतन प्रेमर वार्तालाप पूर्ण सहयोग रहिबा सहित स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रहिबो। तत्सहित परिवार वर्ग बंधु वर्गों सहित उत्तम बुझामणा रहिबो। आज वृष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। नूतन व्यापार वाणिज्य पई निष्पत्ति नबा सहित जेकोनोसी निष्पत्ति नबा पई आज ग्रह माने आपण को शुभ दृष्टि रे जहा कि देखुचंती। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज अर्थ संचय करिवे। तत्सहित अर्थ पूर्वर जो परिश्रमर फल प्राप्त करिवार उत्तम युग रहुछि। तत्सहित देइथिबा अर्थ मध्य आज फेरी पाइबार अनेक चांस रहुछि वृष राशि व्यक्तिंकर। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2। भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को जे 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिंक विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज आशा अनुଯାयी फल प्राप्त होई न पारे तथापि आपणकर किछि शुभ मुहूर्त रहुछि। मन को स्थिर रखी कार्य करिले समस्त कार्य रे सफलता पाई पारंती। किंतु मानसिक अशांति परिवेश रे रही पारे तेणु मन को स्थिर रखिबा पई मिथुन राशि व्यक्ति के मनोरंजन कार्य रे नियोजित होंतु किबा आध्यात्मिक कार्य रे नियोजित होंतु प्रवचन किबा मंदिर परिदर्शन करंतु देखिबे आपण मानसिक शांति मिलिबो एवं कार्य मध्ये उत्साह सहकारे करिवे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति ऑफिस जनित कार्य रे आपण को धैर्य निहाती आवश्यकता रहिछि। सहकर्मी सहित भल संपर्क रखंतु। उपरस्थ कर्मचारी सहित भल संपर्क रखिबा सहित निजर तांको हिसाब रे कार्य करंतु नहले आपण को असुविधा भोगिबा को पड़ी पारे मिथुन राशि व्यक्ति। आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे टिके स्थिरता आनिबार आवश्यकता रहिछि। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती किछि आज अफवाह कथा कहंतु नाही। निज भितरे कटु कथा आदु परिदर्शन करंतु नाही।
विशेष कर निजक शांत रखिले दिनटी अति सुखमय परिवेश कटिवा सहित नूतन प्रेम वार्तालाप आज उत्तम जुग न होई पारे। स्वामी स्त्री सहित भल संपर्क रखा चेष्टा करंतु। तत्सहित परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित किसी मनांतर जुग रहुछि, तेणु एहा प्रति टिके सचेतन रहिले आपणक पई भल हेबो। आज मिथुन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार टिके सीमित रखंतु। आशा ठारू अधिक खर्च करंतु नाही, तबे विशेष आज क्षति मध्य होई न पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति किंतु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू टिके दूरता रखंतु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जदि आपण पाचन मा विशेष कर हजम जनित किछि जदि समस्या थिबो ताहा आज टिके समस्या बढ़े दे पारे। तेणु यह प्रति निश्चित मिथुन राशि व्यक्ति सचेतन रुहंतु। निश्चित निजर खाद्य पेय को ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9। भाग्य रंग आपण हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज 60% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकु निश्चित निजर संतोष मनोभावना रखी कार्य करबाकू पड़िबो। अधिक चिंता करंतु नाही, आवश्यक अनुसार कार्य करंतु। कार्य चाप जदि वृद्धि होउछि तेबे विश्राम नहीं पुणी कार्य करंतु। देखिबे समस्त कार्य धीरे धीरे हेबो एवं कार्य रे सफलता पाइबे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे टिके प्रभाव अधिक चाप बढ़िबो। अप्रीतिकर मुहूर्त आसी पारे, तेणु काम रे अधिक वृत्तिगत कार्य रे किछि निम्नगामी रहुछि भाग्य आपणकर। तत्सहित चाकरी संबंध में कार्य गुड़ी को निश्चित आपण प्रथमे योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, नहले चाप अधिक वृद्धि होई पारे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपण को स्थिरता आनिबा को पड़िबो। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति सचेतन रहिले सफलता निश्चित मिलिबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती मधुर संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। कौनसी जुक्ति तर्क कलह ठारू दूरता अवलंबन करने सहित आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित भल संबंध रखिले आपणकर दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति जहाँकि व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करि न पारंती, किंतु क्षति मध्य हबो नाही। कर्कट राशि व्यक्ति जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़ुछि, किंतु कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य सतर्कता सहित करिले लाभ तो मिलिबो। तत्सहित नूतन व्यापार वाणिज्य पई आज कर्कट राशि व्यक्ति आदु आज करंतु नाही, भल हेबो। विशेष कर कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित अनावश्यक खर्च ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणको पई भल हेबो। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति टिके सचेतन रुहंतु, कारण स्वास्थ्य टिके अस्थिरता रही पारे। पूर्वरु जदि किछि गुणजनित समस्या थिबो आज ताहा पुनरावृत्ति होवार चांस रहुछि, तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति दूर यात्रा जदि करूछन्ति निश्चित आपण सफलता हवा टिके कष्टकर जुग रहुछि, तेणु एहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 7। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछन्ति। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणको सफलतार शीर्ष स्थान पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुछि। ग्रह माने आपणको उच्च स्थान रे नहीं पहुंचीबे एवं सफलता पाइबे। पूर्वरु अटकी जाइतिबा सिंह राशि व्यक्ति मध्ये कार्य हासिल करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर कार्य कौशल आगकू बढ़िबो एवं प्रशंसा योग्य होई पारे एवं परिवार वर्ग सहयोगी आपणको प्रशंसा करिबा सहित सिंह राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को उत्साह आनंद आनि देई पारे, जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़ुछि। समस्त आपणको ऊपर खुशी रहिबे। तबे सिंह राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूथले निश्चित आपणकर उत्साह एवं आपणकर मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेतरे निश्चित आपण सफलता पाइबे, जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति जो माने नूतन प्रेम वार्तालाप पई जदि इच्छा रखिछन्ति किबा विवाह जनित किछि प्रस्ताव रखिछन्ति
आज से विषय टिके कथबार्ता करंतु जहाँ आपनको सफलता मिलिबो जहाँ आपनको भाग्य चक्र जना पड़े तेरे सिंह राशि व्यक्ति आज जहाँ कि जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अच्छा मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुची तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज स्वामी स्त्री सहित भल संपर्क रहिबो जदि पूर्वर किछि मनमालिन थिबो आज ताहाकु समाधान करिबा पई चेष्टा करंतु जहाँ कि उत्तम आपणकर संपर्क गढ़ी उठिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित भल संबंध रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवे नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई निश्चित आज ग्रह माने आपण को पूर्ण सहयोग करूछंती। आज बैंक बैलेंस जहाँ कि संचय करिवे अर्थात अर्थ संचय करिवा सहित देइथिबा धार उधार आज फेरस्त पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि सिंह राशि व्यक्ति राशि चक्र जना पड़े सिंह राशि व्यक्ति आज पूर्वरु करिथिबार परिश्रमर फल आज आपण को मिलिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर किछि कार्य निश्चित उत्साह आनिदेबो। आज आपणको घर को किछि अतिथि आसीबार संभावना रहुछि जहाँ आपणकर खुशी द्विगुणित करि देई पारे। तेबे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई कन्या राशि व्यक्ति आज भाग्य आपणकर शुभ जुग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कर्म क्षेत्र रे आपनको निश्चित सफलता मिलिबा सहित मनरे उत्साह बढ़िबो। आपणकर कार्यशैली चिंताधारा संपूर्ण भिन्न हेबो एवं समस्त आपनको सहयोग करिवे। सहकर्मी माने आपनको ऊपर बहुत खुशी रहिबे। आज कन्या राशि व्यक्ति चाकरी क्षेत्र रे आपण निश्चित आपणकर कार्य कौशल रे उपरस्थ कर्मचारी आपनको प्रशंसा करि पारंती। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँ कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानकर आज निश्चित ग्रह माने शुभ जुग रहुछि। तेणु उत्साह मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर इंटरव्यू एग्जाम जदि थिबो सेतिरे निश्चित कृत कार्य करिवे जहाँ आपणक भाग्य ग्रह जना पड़े। तेबे कन्या राशि व्यक्ति नूतन प्रेम वार्तालाप करिवा पई ग्रह माने आपणकु बहुत शुभ जुग रखुचंती। तेबे कन्या राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अछंती आज मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क रहिबो। तत्सहित परिवार बंधुक सहित आज उत्साहर दिन कटिवार सुजोग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति दूर यात्रा जदि किछि कार्य पई जाउछंती से कार्य रे निश्चित सफलता होई पारे जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार आपणक इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त करिवे। तत्सहित आज निजर पूर्वर देइथिबा अर्थ किछि फेरी पाइबार संभावना रहुछि। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति आज अर्थ संचय करिवार मध्य पूर्ण सुजोग रहुछि। आज नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणको शुभ जुग परिस्थिति बनाउछंती। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणको भाग्य चक्र जना पड़े। तेबे कन्या राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3 भाग्य रंग आपण केसुरिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को अनेक चैलेंज आसी पारे जहाँ को सामना करबा को पड़िबो एवं आपण हताश हेबे नाही। यदि चैलेंज सामना करी कार्य करिवे से कार्य निश्चित सफलता हेबो। जेते परिस्थिति आपण को असंभाल हो किंतु ताकू खातिर न करी निजर कार्य आग भर होई कार्य करी चलंतु देखिबे निश्चित आपण को सफलता मिलिबो। आपणकर बाधा विघ्न मध्य दूरीभूत हेबो एवं आपण को आनंद मिलिबो मध्य। तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण कार्य चाप बढ़िबा सहित वृत्तिगत कार्य रे आपणकर उत्साह कमी पारे। तेणु प्रत्येक कार्य योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु। ऑफिस जनित कार्य रे आपण किछि मात्रा रे हताश होबा पई पड़े। तेणु तुला राशि व्यक्ति उपरस्थ कर्मचारी कार्य अनुसार कार्य करंतु देखिबे समस्त कार्य आपणकर बाधा विघ्न दूरीभूत हेबो एवं
କିଛି ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଏକାଗ୍ରତା ରହି ନପାରେ, ତେଣୁ ସଚେତନ ଏହା ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଳହ ଆସିପାରେ, ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ତେବେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ନ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷତି ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟରେ କଟିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା ମିଳି ନପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ଥିରତା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ପ୍ରତିଭା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ନିଜର ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ରଖନ୍ତୁ। ଆଦୌ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯଦି ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଯାହାକି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିବେଶ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କିଛି ଅର୍ଥ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବୁଡି ରହିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରେ ଶୁଭ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କିଛି ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ବା କିଛି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ଜନିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଜି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ପରିଚାଳନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସଦାବେଳେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ କମି ଯାଇପାରେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଆଜି ଟିକେ ସଦ୍ଭାବନା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକ ରହୁଛି ତେବେ ପ୍ରବଚନ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ବଢିବ ଏବଂ ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ମକର ରାଶି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଜି ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରତା ରହିବା ସହିତ ନିଜର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଅପ୍ରୀତିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତତ୍ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ କଟିପାରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଗ୍ରହମାନେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବ, ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନିଜର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ରହିବେ
एवं सकारात्मक भावना रखी प्रशंसा करि पारंती जहा आपनको भाग्य चक्ररु जना पड़ुछि कुंभ राशि व्यक्ति। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज जहा कि आपनकर दैनंदिन कार्य रे आगकु बढ़िबा सहित आपण राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जदि कार्य करूछंती निश्चित आपनको पई आज मान सम्मान वृद्धि होबार उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर कुंभ राशि व्यक्ति आज निजर इंटरव्यू एग्जाम जदि थिबो सेथिरे निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि जहा आपनको भाग्य चक्ररु जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति किछि नूतन प्रेम वार्तालाप करिवा पई ग्रह माने आपनको उत्तम जुग परिस्थिति बनैबा सहित किछि विवाह संबंध कथाबार्ता आज आलोचना करंतु सेथिरे आपनकर अधिक सफलता हबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज मनरे अनेक सद्भावना किछि मधुर वार्तालाप करिवा सुजोग सहित आज परिवार वर्ग एवं आपनकर बंधु वर्ग सहित एवं विशेष करी स्वामी स्त्री सहित भल संपर्क रहिबो जहा आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवे जहा आपनक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेनु अर्थजनित जेकोनोसी निष्पत्ति नबा सहित नूतन व्यापार वाणिज्य आज करिबा पई निष्पत्ति नबा सहित समस्त कार्य रे व्यापार जनित क्षेत्र बा अर्थजनित क्षेत्र रे आपनको लाभ मिलिबो एवं पूर्वर करिथिबा परिश्रमर फल आज प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिवे जहा आपनको भाग्य चक्र जना पड़िबे। आज कुंभ राशि व्यक्ति दूर यात्रा किछि कार्य पई जाउछंती सेतिरे निश्चित आपण सफलता पाइबे जहा आपनको भाग्य राशि रु जना पड़िबे। कुंभ राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहा आपनको भाग्य दृष्टि रु जना पड़िबे। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य संख्या रही 2 भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मीन राशि व्यक्ति आज सदा बेले सचेतन रही कार्य करंतु कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित समस्तଙ୍କ सहयोग अनुसार कार्य करंतु कलह जुक्ति तर्क ठारू टिके दूरता अवलंबन करंतु। मीन राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे आज विलंब युक्त रही पारे कार्य रे आपण किछि जहा कि चाकरी संबंध रे कार्य त्रुटि करि पारंती तेनु विशेष करी उपरस्थ कर्मचारी को अनुसार कार्य करंतु जहा आपनक पई भलो हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्ति जेकोनोसी कार्य करूछंती प्रथमे योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु जहा आपनक पई भलो हेबे। आज मीन राशि व्यक्ति जदि दूर यात्रा करूछंती सावधान रहंतु कार्य सफलता होबो नाही। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति रास्ता घाट रे आपनको टिके सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज मीन राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र टिके स्थिर रहंतु शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति अवहेला युक्त रहि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे किछि वार्ता आलोप बा किछि विवाह जनित कथाबार्ता आदु करंतु नाही जहा आपनको पई भलो दिन होई न पारे। आज मीन राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती टिके धैर्य सहकारे कथाबार्ता करंतु कोनोसी कटु जनित कथाबार्ता करिले आपनको परवर्ती स्टेप रे महंगा पड़िबो एही कटु कथा। आज मीन राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित किछि मनांतर जुग रहुछि तेनु यहा प्रति सचेतन रुहंतु। मीन राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपनको निश्चित आज छोटो मोटो टंका धार उधार बा जुग रहुछि तेनु आपण यहा प्रति सचेतन रहिबा सहित मीन राशि व्यक्ति आज जहा कि अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित व्यापार वाणिज्य नूतन निष्पत्ति आज नियंतु नाही जहा आपनको पई भलो हेबे। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आपण निश्चित आज अनेक समस्या भितर जड़ित रही पारंती। स्वास्थ्य आपनको अनेक समस्या देबो जहा आपनको भाग्य चक्र जना पड़ते। मीन राशि व्यक्ति आज आपनकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करंतु एवं ग्रह माने आपनको आज 30% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।